کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ میں نئی شعین خلقہ تجھے کس چیز سے پیدا کیا پڑتا ہے؟ مینا بازار لگا ہوا ہے کالج یونیورسٹی کے اندر. تو بھائیو اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی خوف. اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے. گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے. مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے. اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم. دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر. عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کہتی ہے چھپانے کی چیز کو. عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی. لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا. ابھی آپ سے پوچھے اور سوال کرے اور اپنے روح سے پوچھے کہ اے روح اگر تو یہ گناہ کر رہی ہے اس لیے کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کتنا بڑا تیرا کفر ہے. اور اے روح اگر تو گناہ اس لیے کر رہی ہے کہ تو جانتی ہے کہ تجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو کتنا کمزور تیرا حیا ہے اور ایمان ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے، ادھورے نہیں. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے. کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت پہ اپنے دل کو دیکھو، لگتا ہے یا گھبرا رہا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے. ذکر کی مجالس میں بیٹھ کے دیکھو دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو دل اللہ کے لیے کچھ تڑپتا ہے یا گھبراتا ہے. اگر تیرا دل قرآن سے گھبرائے، اللہ کی یاد کی مجالس سے گھبرائے، تنہائی میں گھبرائے تو پھر اللہ سے مانگ، اللہ تجھے دل عطا فرمائے. تیرا دل مر چکا ہے. تو بھائیو اس مردہ دل کے ساتھ کوئی مر گیا تو موت بڑی. انسان ہلاک ہو جائے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے؟ ایک نطفے سے. اور تیرا غرور اور تکبر کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نئی شعین خلقہ، تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ کیا تجھے ہم لوگوں نے پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہیروں سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں سمندر کے اندر نایاب موتیوں سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے تجھے مکہ کی وادیوں میں سے آب زمزم سے پیدا کیا؟ تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا. اور آج تو اتنا متکبر ہو گیا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں کس ہم نے شے سے پیدا کر دیا ہے. آج تو زمین پر ایسے دندناتا پھرتا ہے جیسے تیرے سے اوپر اور کوئی نہیں ہے. تیرے غرور اور تکبر جو ہے اس کی حد ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے نفس کا پجاری ہوں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. انہی چونٹیوں سے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہی میں سے کوئی ایسا متکبر ہوگا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو بڈیرا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چوری صاحب کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلاں کہتا ہے. ہر بندہ جو ہے نا اپنی آکڑ میں گھوم پھر رہا ہے، زمین کے اوپر دندناتا پھر رہا ہے، حالانکہ وہ حقیر سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور وہ صرف ایک ہلکی سی مسلک کا محتاج ہے کہ آج دنیا میں ہے، زمین سے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہو. احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟
पांव तले कुचला जा रहा है, इस्तेहजा हो रहा है, तमस्खुर किया जा रहा है। और ये न समझिए कि मैं कोई हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, नहीं, तमाम मुसलमान मुल्कों में यही हाल है। हर जगह पर कहीं भी सही इस्लामी हुकूमत कायम नहीं, इस्लामी निजाम कायम नहीं। बास जगहों पर थोड़े से अहकाम शरीयत नाफिज है, उनकी अपनी बरकत है, लेकिन निजाम तो इस्लामी नहीं है। दौलत की तकसीम का निजाम इस्लामी नहीं है, सियासी निजाम इस्लामी नहीं है। इस एतबार से हमारे अंदर शदीद नफरत तो हो, अगर ये नफरत भी नहीं है, अगर बेचैनी भी नहीं है, तो कुढ़न भी नहीं है। फरमाया ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। क्या मानी, इसके बाद फिर ईमान नहीं है। Takes your soul. Trust me. The condition of your deen at that moment of death, if you were to live for another 1,000,000 years, you weren't going to move an inch from that condition. You know, sometimes you hear about a brother who died without salah. Wallah, he had intentions to pray. Wallah, brother, you know, Habibi, he died without salah. And trust me, if he died without salah, that means that when Allah took his life, he was never going to pray. Where you go, that's how you're going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. हम कितना इजी ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। हम कहते हैं फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यार क्या फर्क पड़ता है, यार मुझे तो नहीं ना मसला पड़ता, कोई फर्क, किसी का फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है यार, आपकी ऐसी जगहों पे जाना और ऐसे इलाकों में जाना, ऐसे फेस्टिवल्स के अंदर, ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना। आप कहिए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मीना बाजार लगा हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, यार क्या फर्क पड़ता है, कोई म्यूजिक है, मैं तो नहीं ना इन्वॉल्व होऊंगा यार, वैसे हम जा रहे हैं, दोस्त ही, शुगर मेला लगा लेंगे, थोड़ा बहुत आपस में ही लगाएंगे, कोई उनके साथ। आप क्या ख्याल है, आपको इफेक्ट नहीं पड़ता? बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ये हो ही नहीं सकता आप इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये जो है, आप इमेजिन करें कि ये एडिक्टिव बिहेवियर्स के अंदर मैंने आपको मिसालें, एक्चुअल रेलेवेंट मिसालें मैंने आपको देके बताया कि ये सारी चीजें हेल्प करती हैं एक बंदे को चेंज करते हुए। हमारा दीन कहता है यार, कोई छोटी बात नहीं है। बस ये कि हम जरा साइकोलॉजिकल स्टडीज जब साथ मिल जाती हैं तो फिर हमारा ईमान मजबूत होता है, उससे पहले हमारा ईमान बाज़ मुश्किल होता है, मजबूत होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने जो वाकया सुनाया, मशहूर सुना हुआ है, वो जिस बंदे ने 100 कत्ल किए थे, सुना ना वाकया, तो उसका दर क्या हुआ था, आखिर में उसने 100 कत्ल कर लिए। उसके बाद उसकी सैल्वेशन की बुनियाद क्या थी कि उसे कहा कि तुमने फलां जगह पे चले जाओ, इस इलाके को छोड़ दो, और रास्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई। अब उसको अल्लाह ने माफ किस बुनियाद पे किया? दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत और जहन्नम के। जहन्नम वाले फरिश्ते थे, उन्होंने कहा हम लेके जाएंगे, जन्नत वालों ने कहा हम लेके जाएंगे। मेजरमेंट की गई बाकायदा, और फैसला ये हुआ, तीसरा फरिश्ता आया, उसने कहा ऐसा कर ले, मेजर कर लेते हैं, जिसकी तरफ ज्यादा हुआ उसकी तरफ, अगर वो गंदे इलाके की तरफ ज्यादा है, यानी गंदी इन्वायरमेंट की तरफ अगर उसका कम है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप ले जाओ, अगर अच्छों की तरफ ज्यादा है तो फिर वो ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बाकायदा जमीन को, जमीन एक्चुअल में वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन वो जमीन वहां से, यानी जो उसका जो डिस्टेंस जहां से वो छोड़ के आ रहा था जिस इलाके का, उसका डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेच आउट हो गया, ज्यादा हो गया, और वो वाला डिस्टेंस जो है जिस तरफ वो जा रहा था उसका डिस्टेंस कम हो गया। तो उस बुनियाद पे जन्नत वाले फरिश्ते, यानी इमेजिन करें कि उसकी सैल्वेशन जो है वो किस बुनियाद पे हुई कि उसका डिस्टेंस कितना करीब है अच्छी इन्वायरमेंट से। इतनी बड़ी बात है ये, कोई छोटी बात नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज होना।